Hi Armies! Gusto nyo mag-join sa Weverse? So, madali lang. Download nyo lang yung Weverse app sa App Store nyo. And then, click nyo yan, join. And i-ready nyo yung inyong email. Sulat nyo lang dyan. And then, click continue with this email. And then, sign up now. Tapos, maglagay kayo ng password. Then, pili kayo ng inyong nickname. Lagay nyo dyan. Then, I agree to the terms of use. Click next. Okay. Click OK. Then, lalabas yan. Verify your email. Punta kayo sa email nyo and may i-click kayo doon. And yan, lalabas yan. Successfully join Weverse. And then, click nyo yung back to login page or punta kayo uli sa app. Ayan. And then, hanapin nyo ang BTS. And then, click join now. Ayan. Welcome aboard. Then, lagyan nyo yung inyong nickname na gusto nyo. So, ayan. Meron na kayong account sa Weverse. And then, pwede na kayong bumili ng BTS Army membership. Gagawa kong video paano bumili ng ganyan. Magpa-member. So, abangan nyo. Thank you!